जदि आपण माने आज सुना किणवा चाहूँगी बा योजना करिसेंती तेबे आपण मानक पई बड़ खुशी खबर आसी। आज हूँ 14 मार्च शनिवार। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना मूल्य सहित 22 कैरेट सुना मूल्य सहित एमती अनेक अनेक खबर मु आनी आउ सुना रूपा दर मत बड़ परिवर्तन देखा मिली। सुना रूपा दर कमी तो आपण मानक पई मध्य बड़ खुशी खबर रही। तेज सेपटे चली युद्ध आउ एपटे भारत में सुना कमिबा लगी। दर्शक बंधु तेज आसतु आज केते रही सुना रूपा दर ताहा आपण माने ए वीडियो माध्यम जानीपर। तेज आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति रही 1,47,800 टंका। से 24 कैरेट सुनार मूल्य रही 10 ग्राम प्रति 1,61,240 टंका। तेबे गतकाली अपेक्षा आज बड़ खुशी खबर रही समस्त। आज खसी सुना दर ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 1,47,800 टंका रही बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य रही 10 ग्राम प्रति 1,61,240 टंका। भुवनेश्वर गतकाली अपेक्षा आज दर्शक बंधु कमी देखा मिली। तेज दर्शक बंधु आपण मैंने तो आज ओडिशा भितर जानिले ठीक अच्छे। तापर वर्तमान मु कही रखुची जे ना आ पुणी थे ओडिशा बाहर अर्थात ओडिशा बाहर जो माने जो बड़ बड़ सहर रही से सहर मानक केते सुना रूपा दर रही ताहा आपण माने आसतु ए वीडियो माध्यम देखा पाइबे। से शेष पर्यंत देखंतु। तेबे देशर प्रमुख सहर मानक भी सुना दर में परिवर्तन होइतिबा देखा मिली। आर्थिक राजधानी मुंबई में आज 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 1,47,800 टंका रही बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य रही 10 ग्राम प्रति 1,61,240 टंका। तेज दर्शक बंधु आप जानीपारे आम ओडिशा रे जेते परिमाण रही अर्थात जेते दाम रही सुना दर सेतिकी दाम रही मुंबई रे। तो जानीपारे वर्तमान आमे जानिबा राजधानी दिल्ली अर्थात आम भारतर राजधानी होची दिल्ली। तो दिल्ली रे केते रही सुना दर मध्य आमे जानिनेबा उचित ठीक ना नहीं। तेज आज राजधानी दिल्ली रे 22 कैरेट सुना दर रही 1,47,800 टंका। से 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति रही 1,61,240 टंका। तो जानीपारे दिल्ली रे ते वर्तमान पुणी थे आउ केउ सहर केते रही आपको मु कहवाकू जाऊँगी। से दक्षिण भारतर प्रमुख सहर यथा चेन्नई रे 22 कैरेट सुनार 10 ग्राम प्रति रही 1,47,800 टंका। से 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति रही 1,61,240 टंका। तेज पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता आज कैरेट सुना रही 22 अर्थात 22 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति केते रही ना 1,47,800 टंका। से 24 कैरेट सुनार मूल्य रही 1,61,240 टंका। तो दर्शक बंधु आज सबु सहर में एका रही ठीक अच्छे। तो आप बड़ माने बड़ आश्चर्य कथा जे आज सबु सहर रही गोटे ही रही दाम किंतु बढ़ी ना कि कौटी भी कमी ना ठीक अच्छे। जानीपारे आपण मैंने आहरी दर्शक बंधु आम आग को देखा जे बेंगलुरु में तो दर्शक बेंगलुरु में आज 22 कैरेट 10 ग्राम प्रति 1,47,800 टंका रही बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य केते रही ना 10 ग्राम प्रति 1,61,240 टंका। से भारतीय बजार रूपार मूल्य किलो प्रति 2,79,900 टंका रही। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रूपार मूल्य केते रही ना 2,90,000 टंका रही। दर्शक बंधु किछि माने केते 79,000 अर्थात 11,000 बढ़ी जाइए आमर भुवनेश्वर ठीक अच्छे। दर्शक बंधु सुना रूपा दर एक बड़ खुशी खबर सामना को आसी। सुना सस्ता होती रूपा सहित सुना मूल्य दुर्बलतार संकेत देखाई 99.9% शुद्धता सहित सुना प्रति 10 ग्राम 2,000 ह्रास पाई 10 ग्राम 1,63,200 स्थिर होती। पूर्व वाणिज्य अधिवेशन में यह प्रति 10 ग्राम 1,65,200 टंकार बंद होता। जदि आम भुवनेश्वर कथा कहवा तेज भुवनेश्वर 1,61,000 टंका अच्छी सुना दर ठीक अच्छे। आप जानीपारे तेज डॉलर मजबूत एवं मुद्रास्फीति चिंता रही। HDFC सिक्यूरिटीज वरिष्ठ गवेषणा विश्लेषक दिलीप परमार अनुजाई घरोई बजार सुना मूल्य उपर चापर मुख्य कारण होउछि अमेरिकीय डॉलर मजबूत हेबा एवं विश्व मुद्रानीति संपर्क में परिवर्तन होतिबा आशा रही। से उल्लेख करिसेंति जे ईरान सहित बढ़ुवा संघर्ष जोगु अशोधित तैल वृद्धि पाई यह विश्व मुद्रास्फीति वृद्धि आशंका सृष्टि करुच्ची जहाँ केंद्रीय बैंक गुड़िक दीर्घ समय
ଏକ କଠୋର ମୁଦ୍ରାନୀତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ପଟ୍ ସିଲଭର ପ୍ରାୟ 1% ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $83.14 ପାଖାପାଖି କାରବାର କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $5,088 ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଚଏସ୍ ବ୍ରୋକିଂର କମୋଡିଟି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବିଶ୍ଳେଷକ ଆମିର ମାକଡ଼ାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5% ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ କେତେ ରହିଛି ନା $5,100 ତଳେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଟ୍ରେଜେରୀ ହାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଡଲାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନା ଦର ଏବଂ ରୂପା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖସି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଡଲାରର ପ୍ରଭାବ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି ନା, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆମର ସୁନା ରୂପା ଦର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତ ସେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି, LPG ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରେ, କିଛି ନା କିଛି ଆର୍ଥିକ ହେଉ ମାନସିକ ହେଉ ଯେକୌଣସି ବି ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟେଇ ପାରେ। ତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦର୍ଶନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଟ୍ରେଜେରୀ ହାର ଏବଂ ଡଲାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମଜବୁତ ହେବା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରେଜେରୀ ବଣ୍ଡ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନା ସୁନା ଦର, ସୁନା କେଉଁଠି ଅଛି ନା, ଯେମିତିକି ଆମ ଆମେରିକା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ନା, ରିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ସେଠି କ'ଣ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡଲାର ରହୁଛି କେତେ ନା 92 କେତେ ରହୁଛି। ତ ସେଠୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସୁନା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଇ ସୁନା ଦର ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହି ପରିବେଶରେ ନିବେଶକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତିଲାଲ ଓସୱାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସର କମୋଡିଟିଜ୍ ବିଶ୍ଳେଷକ ମାନବ ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭର ସୁଧ ହାର ନୀତି ମଧ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସ ରହିଛି। FOMC ବୈଠକରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ଆଶା ସହିତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଧ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚିତ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିବେଶକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।